सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, अक्टूबर 2025 की आज 10 तारीख, जबकि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रबीउस्सानी 1447 हिजरी साल की आज 16 तारीख है। गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप तक हम पहुँचाते हैं और मुद्दा व मकसद यही होता है कि एक फैमिली की तरह, एक कुंबे की तरह हम ये सुबह का 1 घंटा साथ गुजारें। बागम बाग वाली इस ज़िंदगी में अगर साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे नसीब हों तो वो अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है। और हमारे लबों पे हमेशा हमारे नाज़रीन के लिए दुआएं होती हैं और हमें यकीन है कि हम भी आपकी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं, क्योंकि घर का तसव्वुर ही जो है वो ऐसा होता है कि एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे की खैर ख्वाही और एक दूसरे के लिए अच्छा तसव्वुर करना हमेशा हम पर फ़र्ज़ आयद होता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सौगातें आप तक पहुँचाएँ, मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ और ये 1 घंटा हम साथ गुजारें। एक कौल है, बेहतरीन कौल है कि लोगों के दरमियान इस तरह से ज़िंदा रहो कि अगर ज़िंदा हो तो तुमसे मिलने की तमन्ना करें, और अगर इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हें याद करके वो अच्छे लम्हात उनके जहन में आ जाएं। तो ये जो सातें हैं, इन्हें क़ैद करने की ज़रूरत है अपने ख़ूबसूरत तसव्वुरात में, और हमेशा हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये जो लम्हे मुयस्सर हैं, इन लम्हों की हम कदर करें और हर दिन को, हर पल को, हर साथ को गनीमत जानें। जुम्मतुल मुबारक के रोज़ हमारा मामूल होता है कि हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम की बाबरकत शुरुआत करते हैं। आइए मामूल के मुताबिक इसी जो हमारा मशगला होता है, जो हमारा मामूल होता है इस प्रोग्राम में, कि हम अच्छी चीज़ से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हदिये नात व अक़ीदत पेश करते हैं। बुचुस मुस्तफा सुंद गुलाम अल्लाह अल्लाह, ये रब सुंद में पेट बुड़ इनाम अल्लाह अल्लाह। बुचुस मुस्तफा सुंद गुलाम अल्लाह अल्लाह, ये रब सुंद में पेट बुड़ इनाम अल्लाह अल्लाह। खुदा बोझतल बनी में आसिम नसीब, मदीनुक हसीन सुबो शाम अल्लाह अल्लाह, ये रब सुंद में पेट बुड़ इनाम अल्लाह अल्लाह। मदीनुक हसीन सुबो शाम अल्लाह अल्लाह, ये रब सुंद में पेट बुड़ इनाम अल्लाह अल्लाह। छुरब डेल सोजान तिमन पेट दुरूद चे, मलक लोल सोजान सलाम अल्लाह अल्लाह,
یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ ملک لول سوزان سلام اللہ اللہ یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ رسول خدا سنچ دس شہادت کروک سنگریزو کلام اللہ اللہ یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ کروک سنگریزو کلام اللہ اللہ یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ بروز حشر کری شفاعت نثارس نبی میون خیر الانام اللہ اللہ یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ نبی میون خیر الانام اللہ اللہ یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ بچس مصطفیٰ سند غلام اللہ اللہ یہ رب سند میں پیٹھ بڑھ انعام اللہ اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پروگرام کی بابرکت شروعات کی اور پروگرام کے آغاز میں ہی ہم مختلف انفارمیشنز ضروری اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں سڑک اور موسم کے حوالے سے. آئیے ناظرین پہلے آپ کو موسم کے حوالے سے اہم اطلاعات جو محکمہ موسمیات کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں ان سے آپ کو روبرو کرائیں. جموں میں آج مطلع صاف رہے گا, لیہ لداخ کے ریجن میں بھی آج مطلع صاف رہے گا, جبکہ کشمیر میں مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا اور ہلکی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. درجہ حرارت کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری, جموں میں 31, جبکہ لیہ لداخ میں 14 ڈگری کے آس پاس درجہ حرارت رہنے کی توقع ہے. شاہراہوں کا رخ کریں تو جموں سری نگر قومی شاہراہ جو ہے اس میں کل کچھ ادھمپور کے مقام پہ کچھ پرابلم آئی تھی, کچھ گاڑیاں خراب ہو گئی تھیں اور کچھ جو ریوڈ ہیں ان کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گیا تھا. اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اگر وہ سب کچھ ہو گیا تو آج یک طرفہ ٹریفک جو ہے اس سڑک پہ جاری رہے گا سری نگر سے جموں کی طرف. اور سنتھن روڈ آج بند ہے. سری نگر سونمرگ گمری روڈ میں اگر بی آر او کا کلیئرنس ملتا ہے, گرین سگنل ملتا ہے, تو پھر آج گاڑیوں کو اس پہ چلنے کی اجازت ہوگی, جبکہ مغل روڈ جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے دونوں اطراف سے, جبکہ بڑی گاڑیوں کے لیے شپیاں سے پونچھ کے لیے آج کھلا رہے گا. لیکن تازہ ترین جو ٹریفک کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں ان کے لیے ہم بارہا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹریفک حکام کے جو ٹیلی فون نمبرات ہمارے اسکرین پہ بھی دستیاب ہیں, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں
ان کو آپ ان سے رابطہ کر کے آپ لیٹسٹ جو معلومات ہیں ان سے تو یہ جو ہے اس کے بعد جو سڑکوں کا یہ جو حال ہے اور موسم کا یہ جو حال ہے یہ آپ تک ہم نے پہنچایا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اخبارات کی سرخیوں کا بھی آپ کو انتظار رہتا ہے، ہم اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے جس کی شہ سرخی ہے 108 افسران کے تبادلے اور تقرریاں، ظہور احمد رینا جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن، نصیر وانی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تعینات، پولیس انتظامیہ میں بھی باری رد و بدل، 7 IPS اور 14 KPS افسران کے تبادلے۔ ایک اور اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے جس کی شہ سرخی ہے مرکزی وزیر داخلہ کی صدارت میں جموں کشمیر سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ، سلامتی صورتحال اور جاری ترقیاتی عمل کا لیا جائزہ۔ ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے سینٹر کلیئرز لانگ سٹارڈ ساولا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ٹیگڈ اسٹریٹجک آفٹر IWT سسپینشن۔ ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے جموں کشمیر کو ریاستی درجہ کی بحالی کا معاملہ، آج سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر اہم سماعت ہوگی۔ ایک اور انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی سرخی ہے ہائی کورٹ سیکس رپورٹ آن اویلیبلٹی آف اینٹی ہیموفیلک ڈرگس۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے JNK بینز کولڈ ڈرف ٹو ادر کف سرپس۔ ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے ریلوے مارکس مائل سٹون وتھ سائملٹینیس ان لوڈنگ آف 2 گڈس ریکس ان جموں۔ ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے نائب وزیر اعلیٰ نے سری نگر شہر کا وسیع دورہ کیا، ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ، ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ثقافتی ورثے کے تحفظ پر دیا زور۔ ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، سکینہ اتو نے PM شری ہائی اسکول یارو دمہال ہانجی پورہ میں 2 روزہ پرکھ ورکشاپ کا کیا افتتاح، جموں کشمیر میں تعلیمی نتائج بہتر بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا، CPWs کو ریگولرائز کرنے کے آرڈرز بھی تقسیم کیے۔ ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی ایک سرخی ہے پلمونولوجسٹس وارن اگینسٹ سیلف میڈیکیشن ارجز پریونٹیو میجرز۔ ایک اور سرخی بھی ہے جو میں ابھی نہیں پڑھتا ہوں، ابھی ہم ایک وقفے کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، ایک تجارتی وقفے کے لیے۔ ناظرین، تجارتی وقفے کے اس پار آئیں گے تو یہ بچی ہوئی سرخی بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کیوں نہیں پڑھی، اور اس پروگرام کے دوران یہ کو آگے بڑھائیں گے اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور ایک سرخی میں نے چھوڑ دی تھی مصلحتاً، کیونکہ کبھی کبھی جب ہم زندگی کے معاملات میں رواں دواں ہوتے ہیں اور ہماری کوششیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے آئے ہیں اور ایک مقررہ مدت تک اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے، اپنے خالق حق کے حقیقی سے ملنا ہے، اور اچانک سے کبھی ہم اخباروں کی سرخی بن جاتے ہیں۔ آج کے ایک انگریزی اخبار کی سرخی ہے، ہماری اس گڈ مارننگ جین کے فیملی کے حوالے سے ہے۔ اس سرخی کا اثر ہماری اس کنبے پہ بھی ہے کہ ریناؤنڈ پوئٹ، ایکٹر اینڈ براڈ کاسٹر زاہد مختار پاس صاحب ہوئے بے نشاں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग JNK में आपका खैर मकदम, खुश आमदीद, ढेर सारी दुआएं और जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आप खुश रहें, खुरम रहें और हर सुबह आपके लिए नवीद मसरत लेकर आ जाए। हमें ये में कसिद करो शुरुआत की युज़दमा रोज़ी सलामत पादशाह शुक्त दमस, युज़दमा रोज़ी सलामत पादशाह शुक्त दमस, रश कर पन्निस मुकामस वात पन्निस अजमतस, छुई अगर दुश्मन से रुस्तुम जितना हावक बुजदिली दोस है हातम त्याशी जितना दामन दायरेस। थी हमारे उस्ताद, एक उम्दा शायर, कलमकार, अदीब, सहाफ़ी, मैं कितनी अलकाब उनके साथ जोड़ूँ। ज़ाहिद मुख्तार साहब कल मुख्तसर अलालत के बाद जाँ बहक हो गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और कल उनकी वफ़ात हो गई। कल सुबह जब ये ख़बर हम तक पहुंची तो माने एक आसमान हमारे सर पे गिर पड़ा और हमारी पूरी JK बैंक जो गुड मॉर्निंग JNK फैमिली है, इस फैमिली पर एक फ़र्द का जाना हमारे लिए ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा सदमा है और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ज़ाहिद साहब को अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी का जो काम है वो अपने काम की वजह से साल तक हमारे दिलों में, हमारे जहनों में वो ज़िंदा रहेंगे। मुझे याद है कि जब गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम के इब्तदाई आयाम में 2011 से मैं इस प्रोग्राम के साथ वाबस्ता हूँ, तो इब्तदाई आयाम में ज़ाहिद साहब के साथ काम करने का मौका मिला। हमारी जब मुलाकातें होती थी तो हमेशा एक नई चीज़ उनसे सीखने को मिलती थी और वो बड़े खूबरू थे, बड़े खूबसूरत थे। उनके जो बालों का स्टाइल था उसके लिए वो बड़े मशहूर थे और आते थे और बरजस्तगी के साथ, बड़ी फ्लुएंसी के साथ वो प्रोग्राम की अदायगी करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ज़ात के साथ वाबस्ता होती हैं। मैं कहूँगा कि ज़ाहिद मुख्तार अदब के शहसवार थे। उनका कलम, उनका अदब, उनका ओढ़ना बिछोना था। अदब ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं। हंसतू को रुलाना, रोतू को हंसा देना, दोस्त को दुश्मन बनाना और दुश्मन को दोस्त बनाना। लेकिन ज़ाहिद मुख्तार का जो जुमला अहबाब था, उनका जो दोस्तों का एक हल्का था वो बहुत बड़ा था। पूरे बरसगीर में जहां भी उर्दू पढ़ा जाता था तो वहां उनका लफ्ज पढ़ा जाता है। तो यूं कहिए कि ज़ाहिद मुख्तार बरसगीर के बड़े बड़े अफसाननिगारों में उनका नाम शामिल था। वो गज़लें बड़ी खूब लिखते थे। जो जिंदगी में जो उन्हें मुशाहिदा हुआ है, जो तजुर्बा हुआ है, उन तजुर्बों और मुशाहिदों को वो अपने कलम से वो गज़लों की सूरत में आवाम के सामने पेश करता था या अफसानों के सामने पेश करता था। टीवी से ताल्लुक़ था, वो ब्रॉडकास्टर थे, उनका रेडियो से ताल्लुक़ था, उनका थिएटर से ताल्लुक़ था और खुद सारी उम्र उन्होंने उर्दू की बेपनाह और पूरे मतलब तवज्जो के साथ और कंसंट्रेशन के साथ उन्होंने उर्दू की खिदमत की। वो सहाफ़ी भी थे, अखबार भी निकालते थे एक वक्त में। फिर उन्होंने मुतवातिर एक उर्दू रिसाला लफ्ज़ के नाम से भी निकाला। तो ओवरऑल उनका जाना हम सब के लिए, अदबी बरादरी के लिए बिलखुसूस, हमारी जो समाजी बरादरी है उनके लिए भी और उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा ये एक दुख वाली एक खबर है, नुकसान है। जिस बहरहाल मौत आप जानते हैं कि मौत हर ज़रूर को बचपन समझ लीजिए, बचपन से यही है। 10th में हम थे तो ये श्रीनगर आया जाया करते थे। इसके बाद हम जब दूरदर्शन में मुलाजमत के सिलसिले में ज्वाइन हमने किया, तब से हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया वहाँ दूरदर्शन में। और लिखारी बहुत अच्छे थे, बेहद अच्छा लिखते थे, बेहद मॉर्निंग शो में इनको हमने लाया। खुश उसलूबी से इन्होंने वो प्रोग्राम निभाया। हर लिहाज से वो बासित अदीब, बासित अदाकार,
बस इंसान बेहद मुखल्लिस, अच्छे और कामयाब थे। हर मामले में वो कामयाब थे। बहुत अफसोस हुआ इनकी मौत से। एक साथ उठे बैठे, एक ही फील्ड में रहे, और ख़ासकर टेलीविज़न के साथ जो हमारी वाबस्तगी रही वो मुश्तरका थी। और ये इस तरह से अचानक इनकी रहमत हो गई। सुनाया गया कि थोड़ा इनकी सेहत नासाज थी, लेकिन इन्होंने खबर पुरसी की भी फुर्सत नहीं दी। और आज सुबह जब ये खबर मिली तो सफ़े मातम मच गई उस पूरे हल्का अहबाब में भी और कश्मीर में। लोगों घर घर और गली गली जाना जाता था। इनके हवाले से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बात जो यहाँ आते आते मैं सोच रहा था कि अभी मरकज़ कमराज ने एक दफ़ा एक मुशायरा किया था जिसका तारीखी मुशायरे का मिसरा था कि हाँ गुलो तो हिमा से वशोन यार में। इन्होंने उसमें इनाम हासिल किया और इन्होंने उसका जो आखिरी मकदे का मिसरा था वो लिखा था कि ज़ाहिदन कुर्ती मुख्तार मनोस लंज एज गौन गुब सहबार। आज ये इसी शेर की तफसीर बन के निकल गई। अल्लाह मग़फ़िरत। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने ज़ाहिद मुख्तार साहब की रहलत पे रंजो गम का इजहार किया है। हमारी दिली ताज़ियत है उनके अहले खाना के साथ, हालांकि वो हमारे इस घर के भी फ़र्द रहे हैं और हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में आबाद रहेंगे। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। और उन्हीं के इन अशार से मैं उनका जो ये खराज अक़ीदत है उसको हम उनके इन अल्फाज से हम अदा करेंगे कि लरज़ती रात बाकी है, अभी तुम साथ मत छोड़ो, अभी तो बात बाकी है, अभी तुम साथ मत छोड़ो। ये माना सहर से पहले बिखरना है तसव्वुर को, अजल की मात बाकी है, अभी तुम साथ मत छोड़ो। मैं अब भी तेरी पलकों पे वहीं आंसू हूँ ठहरा सा, मेरी बरसात बाकी है, अभी तुम साथ मत छोड़ो। और एक आखिरी शेर है कि जुनूने दिल की वादी से सुकूने दिल की सरहद तक, जुनूने दिल की वादी से सुकूने दिल की सरहद तक, अभी सकरात बाकी है, अभी तुम साथ मत छोड़ो। लेकिन हकीकत यही है कि जो ज़ाहिद मुख्तार साहब है वो हम में नहीं है रहे, और हम और हमारे पूरी टीम की तरफ से हम उनके अफराद खाना, अहले खाना से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे। खैर, कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। इस शो का हिस्सा रहे हैं ज़ाहिद मुख्तार साहब और अब हम पे ज़िम्मेदारी आयत है कि इस दौरानिए को हम आगे बढ़ाएं। और आज के प्रोग्राम में चूँकि जुमातुल मुबारक के दिन हमारा मामूल होता है कि हम अखलाकियात के हवाले से बात करते हैं और मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी इज्तिमाई, इनफरादी, समाजी ज़िंदगी के साथ होता है। आज तिश अनिमित साल अख मजहबी स्कॉलर यमन निश आज अकिस खास मौजूस डाल दिमो, यमन सत करो अस कत तो जानो कह तिस रच कत यमन पे अमल करित वाकई पन जिंदगी रच तो बाकियन खतर ते बेहतर बनत हेको। मे सत आज प्रोग्रामस मज तशरीफ फरमा डॉक्टर मुबशिर अहसन वानी साहब यम जन इस्लामी स्कॉलर तुहद वस वंज खैर मकदम प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मुबशिर साहब, वन कि जिंदगी अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात दर्ज हेत यथ दुनियास मज सूझमत पन नायब बनवित पत अस पे तम मुख्तलिफ हकूक तो फ़राइज़ आयद करमत यम जन यथ जिंदगी मज न सिर्फ पन्ने बापत बल्कि पन्न हिंद बापत, समाज बापत, कौम बापत, मुल्क बापत रचर हेको फलवित तो रत आदाब हेको पानवित। अस मज आम कथ वनान कि फलान हसा फलान बह चोन वेल विशर, बहुत चोन खैर खा, या कह वनान है मे हसा कोर खैर खाई हंदिस जज्बस तहत तमिस सत नत हसा करो तम मे सतन गलत वारिया, मगर
چونکہ بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد خٲر خواہ اسلیے ووٚنُس مےٚ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن. یہِ لفظ یُس زَن یہِ خٲر خٲہی ہُنٛد لفظ چھُ یا وٮ۪ل وِشَر آسنُک یہِ لفظ چھُ اکثر بیشتر چھِ أسۍ یہِ استعمال کَران پنٛنِس گُفتگوٗوَس منٛز تہٕ پنٛنِس اظہارَس منٛز. چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ علمی معاملاتَن پٮ۪ٹھ مذہبی معاملاتَن پٮ۪ٹھ سٲنۍ تہِ گٔنۍ نظر. اگر تۄہہِ وَنو اصطلاحَس منٛز تہٕ بیٚیہِ اَمِکہِ تعریٖفَس منٛز کہِ یہِ خٲر خٲہی یۄس زَن چھِ گٔے کیٛاہ تعریٖف کٔرِو تُہۍ اَتھ؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ حمد ثنا تعریٖف تحمیٖد ییٚمہِ اللہ تعالیٰ ہن أسۍ یَتھ پروگرامَس اندر آز صُبحٲے یَتھ مُبارک تہٕ عظیٖم دۄہَس پٮ۪ٹھ جمع فرمٲے. درود سلام ٲسِن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ خٲر خٲہی ہیٚچھنٲے. اور اَمہِ پتہٕ بہٕ چھُس گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے اَمہِ پروگرام کٮ۪ن تمام ٹیٖم یُس زن اَمیُک ٹیٖم چھُ اَمہِ کٮ۪ن سارنٕے اہلِ کُمبہن اہلِ خانہن ہُنٛد شُکر گُزار. اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ جزایہِ خیر. تُہۍ چھِو یِتھۍ بہتریٖن موضوٗع سماج خٲطرٕ چُنان اور مےٚ دِژوٕ تۄہہِ اَتھ اندر أزکِس یَتھ پروگرامس منٛز دعوت. بہٕ چھُس شُکریہ تُہُنٛد کران. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. یُس یہِ خٲر خٲہی چھُ دیٖنِ اِسلام چھُ دراصل سُہ دیٖن یُس زن سراپا خٲر خٲہی چھُ. یہِ چھُ ہیٚچھناوان اَسہِ خٲر خٲہی. اور چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھےٚ پتہ کہِ یُس زن دیٖنِ اِسلام چھُ یہِ چھُ اَمِچ بُنیٲدی زبان چھِ عربی زبان. اور خٲر خٲہی خٲطرٕ چھُ عربی زبٲنۍ منٛز لفظ استعمال آمُت کرنہٕ النصیحہ. النصیحہ. اردو پٮ۪ٹھ تہِ چھِ لفظ نصیحت گژھان استعمال. بالکل نصیحت چھِ کران أکِس اکھ. اور یہِ چھِ کٲشرِس منٛز تہِ ونان أمۍ کٔر نصیحت أمِس یا کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ نِش گژھان مےٚ کٔر تس نصیحت. عربیَس منٛز تہِ چھُ گژھان لفظ النصیحہ استعمال. اردوٗوَس منٛز کٲشرِس منٛز چھُ یہِ لفظ نصیحت گژھان استعمال. یہِ چھُ گژھان بعض اوقات یا وَنان اکثر اوقات استعمال تتھ رُت یژھنس پٮ۪ٹھ یُس زن زبٲنۍ سۭتۍ استعمال انسان کرِ. بالکل. لفظ ژور ونٮ۪س رٕژرٕکۍ یہِ چھِ أمۍ ہسا کٔر أمِس نصیحت. مگر یُس زن عربیَس منٛز النصیحہ امیُک کنسیپٹ چھُ یہِ چھُ امہِ کھۄتہٕ واریاہ سوٚن. عربیَس اندر جامع بالکل. عربیَس اندر چھِ ونان النصیحہ نصحہ ینصحُ. اور امیُک معنی گوٚو خالصہ خٲلِص آسُن شوٚد آسُن. عربیَس اندر چھِ ونان اللبن النصوح. یہِ گوٚو شوٚد دۄد سُہ دۄد یتھ منٛز نہٕ مِلاوٹ چھِ کِہینۍ. الاصل الناصح یا نصوح. اور یہِ گوٚو سُہ ماچھ یُس بالکل خٲلِص آسہِ شوٚد آسہِ. أزکِس دورس منٛز چھِ أسۍ تماہ کران شوٚد دۄد گوٚژھ آسُن شوٚد ماچھ گوٚژھ آسُن. لہٰذا اسہِ ترِ یہِ لفظ یکدم فِکرِ کہِ شوٚد ماچھ شوٚد دۄد یہِ کوٗتاہ اہم لفظ چھُ. اور یہِ چھُنہٕ صرف چیٖزن کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن چیٖزن ہٕنٛز دِژ مےٚ مِثال. یہِ چھُنہٕ أتھۍ یوت محدوٗد کینٛہہ. توبس تہِ چھِ ونان توبو الی اللہ توبتن نصوحا. بالکل. یعنی توبتن خالصتن. سُہ توبہٕ کٔرِو یُس زن خٲلِص آسہِ. خٲر خواہس آو وننہٕ امہِ موٗجوٗب یہِ چھُ ناصح خٲر خٲہی کرن وول. کیازِ ییٚمِس سۭتۍ یہِ خٲر خٲہی چھُ کران یہِ چھُ أمِس مُتعلق آسان دِلہٕ شوٚد. أمِس چھُنہٕ دِلس منٛز أمِس مُتعلق آسان دوٚیِم کانٛہہ اتھ سۭتۍ مِلاوٹ کینٛہہ کہِ یہِ آسہِ أمِس زیٚیہِ سۭتۍ ونان اکھ دِلہٕ سۭتۍ. توے چھُ عربیَس اندر لُغت حساب نصحس ضد نصیحتس یا خٲر خٲہی ضد غشاشہ دھوکہٕ بٲزی کرٕنۍ. یہِ چھِ امِچ ضد. اور عربی پٲٹھۍ چھِ ونان وبالازدادِ تتبین الاشیاء. ییٚلہِ ہسا کُنہِ چیٖزٕچ ضد معلوٗم چھِ سپدان اسہِ چھُ ہُمہِ چیٖزُک تعارُف بڑان واضح گژھان. امِچ ضد چھِ سُہ چھِ غشاشہ دھوکہٕ دیُن. زیٚیہِ ونُن اکھ أنٛدٕرۍ تھاوُن بیاکھ یا ظٲہِر کرُن بہٕ چھُسے ژےٚ ویل وِشر خٲر خواہ مگر حقیٖقتس منٛز نہٕ آسُن کِہینۍ. اور یہِ چھِ لُغت اہلِ لُغتو ڈسکس کوٚرمُت. یُس زن اصطلٲحی طور اہلِ علمو امِچ تعریٖف چھِ کٔرمٕژ تِمو چھُ ووٚنمُت یہِ ہسا گوٚو ارادت الخیر للمنصوح. ییٚمِس سۭتۍ خٲر خٲہی کرنہٕ تٔمِس سۭتۍ خٲر یژھُن تٔمِس سۭتۍ رٕژر کانٛہہ چھُن. یہِ ہسا چھِ بیٚیہِ تہِ چھِ امہِ علاوٕ تعریٖفات اہلِ علمو بیان کٔرمٕژ یِمو سۭتۍ یِہے کنسیپٹ چھُ واضح گژھان کہِ نمبر اکھ یہِ چھُ شوٚد آسُن خٲلِص آسُن مُخلص آسُن. اور یہِ چھُ خٲر خواہ آسُن. یہِ چھُ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ رٕژر یژھُن. اور یہِ چھُنہٕ محدوٗد صرف تِمن چیٖزن تامتھ کینٛہہ یِمن چیٖزن تام بعض اوقات انسان اتھ محدوٗد چھُ کران.
بے اقرار باللسان یوت نہ کینٛہہ تصدیق بالقلب روزِ یہ اہم کت بات خاص بات جاری. ناظرین یہاں پر ہم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے اس پار آئیں گے تو آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں ڈاکٹر مبشر احسن وانی صاحب جو ایک مذہبی اسکالر ہیں, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. تو ہم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے خیر خواہی پہ کت کران سانس أزکِس مہمان ڈاکٹر مبشر احسن وانی صٲبس سۭتۍ. اخ حدیث پاکُک یہ مےٚ یاد, یِتھی الفاظ ہٮ۪کن ٲسِتھ مگر کتھ چھِ شاید یِہے کہِ تۄہہِ منٛز چھُ بہتریٖن مُسلمان سُہ کہ یُس پننہِ خٲطرٕ تہِ یی بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تی یژھِ یُس سُہ پننہِ خٲطرٕ یژھِ. یِتھی ہی الفاظ چھِ حدیثٕکۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خٲر خٲہی متعلق کتھ کران چھِ, تۄہہِ ووٚنوُ وٕنی کہِ یہِ چھُ شۄزر. کٲشِر پٲٹھۍ یۄس کتھ اِنسان زیوِ سۭتۍ ادا کرِ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز تہِ گژھِ آسٕنۍ سۄے کتھ, تیٚلہِ چھِ اتھ گژھان سۄ اکھ یکسٲنیت تہٕ پٔزی چھِ سُہ خٲر خٲہی ہُنٛد جذبہٕ یُس زن چھُ سُہ چھُ اُجاگر سپدان. یُس زن اسہِ مذہبی علوٗمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر تراوو تۄہہِ چھِ مذہبی علوٗمن پٮ۪ٹھ چھِ تۄہہِ گٔنۍ نظر. مذہبس منٛز تہٕ مذہبی یِم زن کِتابہٕ چھِ تِمن منٛز کوٗتاہ دلالت چھِ آمٕژ اتھ لفظس پٮ۪ٹھ کرنہٕ خٲر خٲہی پٮ۪ٹھ, تہٕ اتھ متعلق کیٛاہ کیٛاہ چھُ آمُت وننہٕ؟ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو دیٖنہِ اسلام یُس زن دیٖن چھُ یہِ چھُ بُنیٲدی طور لوٗکن ہِنٛزِ خٲطرٕ خٲر خٲہی ہُنٛد دیٖن. ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ کٔر اللہ تعالیٰ ہن خٲر خٲہی لوٗکن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ لوٗکھ پٲدٕ کرنہٕ پتہٕ تِمن دُنیاہس انٛدر زندگی گُزارنُک نظام کوٚر عطا, یتھ انٛدر حقوٗق ٲسۍ سارنٕے ہٕنٛدۍ. لۄکٹٮ۪ن ہیٚچھنووُکھ بڑٮ۪ن ہٕنٛدۍ کیٛاہ چھُ حقوٗق, بڑٮ۪ن ہیٚچھنووُکھ لۄکٹٮ۪ن کیٛاہ چھُ حقوٗق, اور زندگی انٛدر دُنیاہس انٛدر روزن والٮ۪ن تمام مخلوٗقن ہیٚچھنٲیِکھ پنٕنۍ پنٕنۍ حقوٗق. انسانس آو نہٕ نہ صرف انسانن ہٕنٛدۍ بلکہِ أمِس آو حیواناتن ہٕنٛدۍ حقوٗق تہِ ہیٚچھناونہٕ. یہِ ٲس بذاتہِ خۄد اکھ بٔڑ بار خٲر خٲہی. اور امہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ ہن سوٗزۍ پنٕنۍ انبیا و رسوٗل, جلیل القدر رسوٗل آے, یِمو لوٗکن خٲر خٲہی کٔر. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ انبیا کرام رسوٗل علیہم الصلاۃ والسلام دعوت دِژ, لوٗکن باسیو کُنہِ کُنہِ جایہِ تِہنٛز دعوت پننِس دُنیٲوی مصلحتس سۭتۍ ٹکراوان. مگر رسوٗلو ییٚمہِ ساتہٕ تتھ تِہنٛدِس تتھ کنسیپٹس یُس تصحیح کرٕنۍ صحیح کرُن, تِمو کوٚر تمہِ ساتہٕ, یہِ چھُ نسہِ قرآن, تِمو کوٚر تمہِ ساتہٕ لوٗکن یہِ چیٖز باور کہِ أسۍ یہِ ونان چھِ یہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ خٲر خٲہی. نوح علیہ الصلاۃ والسلامن ووٚن اُبلِغُکُم رِسالاتِ ربی وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ وَنَصَحْتُ لَكُم. بہٕ ہسا چھُسو تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِسالت واتناوان, بیٚیہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ خٲر خواہ. ہوٗد علیہ السلامن ووٚن اُبلِغُکُم رِسالاتِ ربی وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أمیٖن. بہٕ ہسا چھُسو تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِسالت پیغام واتناوان اور بہٕ چھُس تُہنٛدِ خٲطرٕ امانت دار خٲر خواہ. یہِ اوس خٲر خٲہی, یہِ اوس مِشن رسوٗلن ہُنٛد. شعیب علیہ الصلاۃ والسلامن ووٚن اُبلِغُکُم رِسالاتِ ربی وَنَصَحْتُ لَكُم. یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚن صالح علیہ السلامن, باقٕے انبیا رسوٗلو, انبیا کرامو, رسوٗل علیہم الصلاۃ والسلامو. اور یہِ اوس مِشن اللہ تعالیٰ ہن اوس یوٚژھمُت خٲر لوٗکن سۭتۍ. تٔمۍ کٔر یِمن انبیا و رسوٗلو ذٔریعہٕ پنٕنۍ رِسالت پیش, یعنی پنُن پیغام پیش اور پنُن پیغام سوٗزُن. انبیا و رسوٗلو واتنو کیازِ تِمو ووٚن رِسالاتِ ربی, اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام واتنو أسۍ تۄہہِ تام. تِمو کٔر خٲر خٲہی اور تمہِ پتہٕ پکنو یہِ علماء کرامو, صلحاء دیٖنو, تربیت کٔر رسوٗل اللہ صلی اللہ وسلمو. حتیٰ کہِ پیغمبر صٲبو فرمو أکِس حدیث مُبارکس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بجا فرمو حدیث مُبارک, تَمِکۍ الفاظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ لا یُؤمِنُ احدُکُم. پیغمبر صٲبو فرمو توٚتام ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ منٛز کانٛہہ موٗمِن ٲسۍتھٕے حتیٰ یُحِبَّ لِأَخیٖہ ما یُحِبُّ لِنَفسِہ, یوٚتتھ تامتھ نہٕ سُہ پننِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تی یژھِ یُس سُہ پننہِ خٲطرٕ یژھِ. اور امیُک مطلب گوٚو یُس زن أکِس شاعرن چھُ ووٚنمُت تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
یُس اِنسان بیٚیِس سۭتۍ خٲر خٲہی کرِ یہِ چھُنہٕ تٔمسٕے یوت سۭتۍ خٲر خٲہی کران کینٛہہ یہِ چھُ کران یہِ دراصل پننِس پانس سۭتۍ خٲر خٲہی کیازِ أمۍ سُنٛد ایٖمان چھُ پیغمبر صٲبن پٮ۪ٹھ تیٚلہِ مضبوٗط گژھان ییٚلہِ یہِ ہُمِس بٲیِس خٲطرٕ ہمسایس خٲطرٕ وٕنکیٚنس چھِ اکھ اَسہِ بڑٕ زبردست مسلہٕ درپیش ہمساے چھُ گژھان پیٖرس نِشن کٲنٛسہِ نِشن تل حظ مےٚ دِ تہٕ کانٛہہ چیٖز ہمساے سُنٛد نیٚچوٗ گوٚژھ نہٕ پاس گژھُن کینٛہہ یہِ یژھِ میون نیٚچوٗ گوٚژھ نہٕ پاس گژھُن یہِ کیازِ چھِ یژھان ہُمِس مُتعلق یا أمِس گوٚژھ نۄقصان گژھُن پراپرٹی لاس گوٚژھ گژھُن گاڑِ گوٚژھُس نۄقصان گژھُن صحت گوٚژھُس ناساز گژھُن کاربار چھُ چلان تتھ گوٚژھُس کانٛہہ نۄقصان گژھُن سُہ حسد تہٕ بوٚگُز یُس آو دھوکہٕ بٲزی یۄس آیہِ یہِ چھِ خٲر خٲہی ہٕنٛدِس جذبس خلاف اور دیٖنہِ اسلام چھُ اتھ بھرپوٗر رد کران دیٖنہِ اسلام چھُ ہیٚچھناوان سُے چھُ مُسلمان پۄختہٕ مومِن یُس پننِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تی یژھِ یُس سُہ پننہِ خٲطرٕ آسہِ یژھان اور اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ اسہِ بار بار قرآن مجیٖدس منٛز ہیٚچھنومُت تُہۍ بٔنِو پننہِ پانٕکۍ خٲر خواہ منع آو کرنہٕ خۄدکٔشی لا تُلقوٗ بِأَیدِیکُم إِلَى التَّہلُکَہ وَلَا تَقتُلوٗ أَنفُسَکُم منع آو کر انسانس چھِ پتہ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ وُنہِ ٲسِو بجا فرماوان أکِس صاحبس خٲطرٕ دُعا کران رۄب کٔرنس مغفرت أکِس انسانس چھِ پتہ اسہِ چھُ دُنیا منٛز نیرُن مگر امیُک مطلب گوٚو نہٕ کانٛہہ انسان دپہِ دُنیا منٛز چھُ نیرُن وَلہٕ بہٕ کرٕ پنُن پان پانے مےٚ چھُ پگاہ تہِ مرنُے بہٕ مرٕ آز نہ أمِس چھِ یوٗت وۄنۍ تیوٗت کوٗشش کرٕنۍ پنُن پان ہلاکت نِش بچاونٕچ یہِ گژھِ آسُن ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ پنُن خٲر خواہ ڈرگسو نِش آو منع کرنہٕ اوے کیازِ یِم چھِ أکِس انسانس تبٲہی ہٕنٛدِس دہانس پٮ۪ٹھ واتناوان یِم چھِ أکِس انسان سُنٛد صحت بِگاڑان یِم چھِ أکِس انسان سُنٛد دٮ۪مٲغی توازُن ختم کران پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد گرٕ تباہ گژھان پتہٕ چھُ سماج تباہ گژھان امیُک اثر بُرٕ اثر چھُنہٕ أکِس انسانسٕے یوت پٮ۪ٹھ کینٛہہ سٲرسٕے سماجس پٮ۪ٹھ آسان یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن حرام کیازِ یُس شخص یِم کامہِ کرِ یہِ چھُنہٕ پنُن خٲر خواہ لہٰذا أمِس آو وننہٕ توٚتام ہٮ۪ککھ نہٕ مومِن بٔنِتھ یوٗتاہ تامتھ نہٕ بیٚیِس خٲطرٕ تہِ تی یژھکھ یہِ پانس خٲطرٕ یژھکھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھِ تمیٖمی داری سُنٛد حدیث مُبارک تِمو کٔرمٕژ روایت صحیح حدیث مُبارک صحیح مسلم شریٖفس وغیرہس منٛز تِمو فرمو الدیٖنُ نصیحہ اسلام چھُ سورُے خٲر خٲہی الدیٖنُ یہِ چھُ پوٗرٕ لفظ شٲمِل کٲمِل لفظ الدیٖنُ النصیحہ اسلام چھُ سورُے خٲر خٲہی صحابہ کرامو کوٚر عرض قُلنا لِمن یہِ خٲر خٲہی کس سۭتۍ چھِ اسہِ کرٕنۍ اتٮ۪ن ترِ اسہِ فِکرِ خٲر خٲہی ہُنٛد دٲیرٕ کوٗتاہ وسیع چھُ یُس جواب دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ للہ گۄڈٕ چھِ خٲر خٲہی کرٕنۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ سُہ کمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِ حق نکھوالنہٕ سۭتۍ ولی رسوٗلہِ بیٚیہِ تِہنٛدِس رسوٗل صلی اللہ وسلمس سۭتۍ خٲر خٲہی کرٕنۍ سُہ کمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ گژھِ پزِ اتباع تہٕ محبت سۭتۍ تِمن پٮ۪ٹھ ایٖمان انُن تِہنٛز اتباع کرٕنۍ یہِ تِمو بیان فرمو تتھ پٮ۪ٹھ تصدیٖق کرٕنۍ یہِ تِمو کرنُک حُکُم دیُت تہِ کرُن ییٚمہِ نِش تِمو پتھ رٔٹۍ تمہِ نِش پتھ روزُن اور یہِ سمجُن کہِ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ٲسۍ انسٲنیتٕکۍ خٲر خواہ تِم ٲسۍ انسٲنیتٕکۍ علم بردار یہِ سورُے سمجُن یہِ چھُ رسول صلی اللہ وسلمن سۭتۍ خٲر خٲہی فرموکھ ؤلہِ کِتابہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ سۭتۍ قرآنِ مجیٖد وٕنکیٚنس چھِ أسۍ وٕچھان قرآنِ مجیٖد امچہِ تعلیٖم نِش دوٗر آسنہٕ کہِ وجہ چھِ اسہِ انٛدر واریاہ زیادٕ گُمرٲہی واریاہ زیادٕ اخلٲقی بُرٲیی حالانکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتہٕ قرآنِ مجیٖد چھِ پران کانٛہہ شخص چھُ آسان مثلاً اخلٲقی طور یعنی انحرافُک شِکار اخلٲقی کمزوٗری ہُنٛد شِکار پتہٕ چھِ تٔمِس ونان ہے قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ فرماوان تٔمِس چھُ تعجُب گژھان یہِ چھا قرآنس منٛز بالکل یہِ چھِ آسان دراصل قرآنی تعلیٖمات نِش بے خبر وٕنکیٚنس یُس اسلامس خلاف اکھ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ پروپگنڈ گوٚو سُہ گوٚو کُنہِ حدس تام امہِ موٗجوٗب برونٛہہ پکنس منٛز مطلب واریاہ برونٛہہ پوٚک سُہ امہِ موٗجوٗب تہِ کیازِ قرآن پرن وٲلۍ قرآن زانن وٲلۍ قرآنٕچ اُمت یِم ٲسۍ نہٕ سٲری قرآن نِش تیوٗتاہ باخبر کینٛہہ یِم ٲسۍ قرآنی تعلیٖماتو نِش بذاتہِ کھۄتہٕ دوٗر رسول اللہ صلی اللہ وسلمو ہیٚچھنو ژےٚ چھے خٲر خٲہی کرٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ سۭتۍ اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآن پرو صبحٲے کرو تِلاوت مثلاً سُہ آسہِ نہٕ سمجھ تہِ یِوان کِہینۍ اتھ منٛز چھُ لیکھِتھ یا ابزیرِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ غضب تہٕ لعنت ییٚلہِ نہٕ فِکرے توٚر نتیٖجتن صبحٲے چھِ یہِ پران ابزیرِس کیٛاہ سزا چھُ دۄہس چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ اپُز ونُن صبحٲے چھِ یہِ پران آیتہٕ نیٖکی پٮ۪ٹھ کٔرِو أکِس اکھ مدد مگر یہِ چھُ دۄہس آسان ظُلم کران یہِ چھُ آسان کران بُرٲیی پٮ۪ٹھ مدد صبحٲے چھِ یہِ پران ہے شعیب علیہ السلام نِس قومس آو عذاب امہِ موٗجوٗب تِم ٲسۍ چھۄنۍ تولان مگر یہِ چھُ دۄہس چھۄنۍ تولان کیٛاہ أمِس چھنہٕ پتہ کِہینۍ کہِ مےٚ کیٛاہ پوٚر صبحٲے
أمس أمك ترجم یا أمك معنی تران فکر کہین أمس پتہ کہین مے کیا پرسو بھائی لہذا ولی کتابہ اللہ تعالیٰ سنز کتاب ست خیر خواہ ولی ائمة المسلمین مسلمانن ہندین زٹھن ست اور اتن چھ مراد حکومت تو بے علماء حکومتن ست علماءن ست زٹھ یم آسن چاہے تم دنیاوی طور آسن یا دینی طور آسن تمن ست خیر خواہی کریں اور خاص طور پر یم زن اتنس یس زن سسٹم آسے خاص طور پر زن اسلامی سسٹم آسے تمچ بغاوت حرام تات وجہ یہ کہ یہ خیر خواہی خلاف اور و عامتہم عام مسلمان ست خیر خواہی یم سات خیر خواہی ہند پران کن سات اس باسان ڈائریکٹ خیر خواہی کرے عام لوکن ست حدیث مطابق یہ صحیح عام لوکن ست خیر خواہی مگر یہ امیک اک درجہ اچھ مشراوان اللہ تعالیٰ ست خیر خواہی کیازِ ییٚلہِ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حق والو نکھ تات مز ین تقریباً 50% پتہ بندن ہند حق رب سند حق ہیٚکہِ نہٕ نکھے ؤسِتھ اگر نہٕ مخلوقات خدایَن ہند حق نکھ اگر نہٕ تِم حقوق نکھ حتیٰ کہ اگر نہٕ جانورن ہند حق والہِ نکھٕ انسانن ہٕنٛز چھنہٕ کتھے اللہ تعالیٰ سند حق ہیٚکن نہٕ ؤستھٕے اگر نہٕ جانورن ہند حق وسن نکھ اور امہ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند حق تہنٛز تعلیمات امہ پتہٕ قرآن مجیدٕکۍ حق قرآن مجیدٕچ تعلیمات ییٚلہِ أسۍ اتھ سٲرسٕے سۭتۍ پازٹِولی پکو پتہٕ بنو أسۍ آسو ہر جایہِ 10% 20% 20% وٲتمٕتۍ پتہٕ آسہِ ہتس 20% پرٕ و عامة المسلمین یہ پیغمبر صاحب فرمو ٲخرس پہ عام مسلمانن ست خیر خواہی یہ فرمو نا یمو امہ موجوب ٲخرس پہ کیاز اتھ شاید اہمیت یہ فرموک امہ موجوب کیاز اوتام آسہِ اکھ نفر تیار درجات بالکل درجات اوتام آسہِ اکھ نفر تیار گومت ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ أمِس پتہ چھِ یہِ چھُ مےٚ رۄبہٕ سُنٛد حق یہِ والی زیادٕ دلچسپی سان نکھ یہ گژھِ نہٕ أمِس مُشکل کِہیٖنۍ اور وارٕ آسہِ أمِس ٹریننگ لٔجمٕژ پتہٕ آسہِ ہمسایس تہِ خٲر کھاہ کیازِ أمِس آسہِ اتھ منٛز یِوان بوزنہٕ رب العالمیٖن سٕنٛز فرما بردٲری پتہٕ آسہِ یہِ بٲیِس خٲر کھاہ أمِس آسہِ اتھ منٛز یِوان بوزنہٕ رب العالمیٖن سٕنٛز خٲر خٲہی یہِ آسہِ ہمسایس سُہ ٲسۍتن غٲر مسلمٕے مت ٲسۍتن مُسلمان یہِ آسہِ أمِس تہِ خٲر کھاہ أمِس آسہِ اتھ منٛز یِوان بوزنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز پٲروی اور صحابہ کرامن ہٕنٛز زندگی منٛز چھِ تیٖژٕ مِثالہٕ خٲر خٲہی ہٕنٛز یُس نہٕ أسۍ مطلب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یتھ مختصر پروگرام یتھ منٛز کتہِ ہٮ۪کو تیٖژٕ زیادٕ مثال ؤنِتھ امہ پتہٕ تُہۍ کٔرِو انشاء اللہ کلام تمہِ پتہٕ ونو کینٛہہ مثال انشاء اللہ تعالیٰ مےٚ ؤنۍ تو مبشر صٲب یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دۄہ دِن چھِ زندگی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٕنی فرمووُ کہِ أسۍ چھِ پران صُبحٲے اگرے کٲنٛسہِ توفیٖق دی اللہ تعالیٰ کہِ صُبحٲے پرِ قرآن یا تمِچ تہِ تلاوت کرِ سُہ وَنہِ کانٛہہ کتھ تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زن دۄہس منٛز چھُ تٔتھۍ تمہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد ہسا یہِ مرتقب سپدان یِتھے پٲٹھی چھُ انسان پران ابزس متعلق یِتھے کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ فرمووُ وٕنی یِتھ کٔنۍ چھِ حدیث پاکٕکۍ کہِ من غشَ فلیس منا یِم زن ہسا یہِ دھوکہٕ باز چھِ تِمن ہسا چھی نہٕ اسہِ منٛز پتہٕ دِمو أسۍ دھوکہٕ یِم چیٖز یِم زن چھِ دۄہ دِن چھِ زندگی منٛز اکھ لۄکٕٹ شروعات کرنہٕ سۭتۍ اگرے أسۍ وٕچھو کہِ أسۍ کرو شروعات أسۍ بنو مُصلح أسۍ بنو ناصح اکھ شروعات کرو أسۍ بنو تابع یِمن کلامن ہٕنٛدۍ ییٚمہِ سۭتۍ زن خٲر خٲہی ہُنٛد یُس زن یہِ جذبہٕ چھُ یہِ گژھِ عام شروعات کمہِ چیٖز سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کتھ چھِ شروعات ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ چھُ أکِس انسانس چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت تھاوٕنۍ مدِ نظر معرفت اللہ قرآن مجیدس منٛز چھِ أکِس جایہِ اللہ تعالیٰ فرماوان تِمن لوٗکن ہُنٛد حال یِمو دُنیاہس اندر فساد کوٚر اخلٲقی فساد عقیٖدُک فساد بے رحروی یِمو عام کٔر چاہے سۄ اخلٲقی بے رحروی ٲس عقیٖدٕچ بے رحروی ٲس سمٲجی بے رحروی ٲس ظُلم کوٚرُکھ لوٗکن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن مُتعلق فرماوان وما قدر اللہ حق قدرہ اصل وجہ اوس یِمو اوس نہٕ اللہ تعالیٰ پرٛزنومُت کینٛہہ یُس صبحنس نیرِ مثلاً بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال کیازِ وٕنکیٚنس چھِ یہِ مِثال بڑٕ عام اکھ انسان یُس دھوکہٕ دِ بیٚیِس یہِ چھُنہٕ آسان گۄڈٕ أمِس نفرس دھوکہٕ دِوان کینٛہہ یہِ چھُ گۄڈٕ آسان بے قدری کران اللہ تعالیٰ ہس أمِس چھُنہٕ یہِ احساس پننہِ جایہِ اُجاگر گوٚمُت کِہیٖنۍ کہِ مےٚ چھِ احکم الحاکمیٖن وٕچھان أمِس چھُ باسان
بہ روٗدُس نہٕ أمِس خٲطرٕ خٲر خاہ کِہیٖنۍ مےٚ دیُت أمِس دھوکہٕ زبٲنۍ ووٚن مےٚ أمِس بہٕ چھُس ژےٚ خٲطرٕ واریاہ رُت باقٕے چیٖز أمِس بیوٗٹھ مگر أنٛدٕرۍ چھَنہٕ سۄ کَتھ کیٛازِ ما شوٚد کِہیٖنۍ أنٛدٕرۍ چھَنہٕ سۄ کَتھ کِہیٖنۍ بَڑٕ تعٲریٖف لفظ زٕ ؤنِس باقٕے چیٖز تہٕ وولُن نکھٕ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو پنٛنہِ اَتھ چال بٲزی منٛز کامیاب کیٛازِ أمِس چھِ پتہ أمِس نہ توٚر نہٕ فِکرِ مگر یہِ چھُ مٔشراوان اَمہِ ساتہٕ کہ اکھ طاقت اکھ چھُ اکھ رۄب اکھ چھُ سُہ چھُ علیم و بِذاتِ صدوٗر دلن ہٕنٛدۍ حال چھُ زانان سُہ چھُ دِلن ہٕنٛدۍ راز زانان تٔمِس چھِ أنٛدرِم تہِ پتہ أمِس چھِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ رُت معاملہٕ کرُن أمِس چھِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ اتٮ۪نس خٲر خٲہی کرٕنۍ أمِس چھُ سمجھُن کہِ بہٕ چھُس ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بنٛدس سۭتۍ وٕنکیٚن معاملہٕ کانٛہہ کران أمِس سۭتۍ پیش یِوان یہِ چھُس نہٕ بہٕ أمسٕے اوت سۭتۍ کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ دراصل پگاہ حساب دیُن اللہ تعالیٰ ہس نِش مےٚ پرژھِ پگاہ اللہ تعالیٰ اتھ متعلق اور بہٕ دپہٕ تۄہہِ یہِ چیٖز شےٚ حق آیہِ مُسلمانس وننہٕ مُسلمان سۭتۍ أسۍ کرو یِمن حقوٗقن متعلق تفصیلاً کتھ ناظرین یہاں پر ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا کچھ ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں ڈاکٹر مبشر احسن صاحب اس وقفے کے اس پار جب ہم آئیں گے ان 6 حقوقوں پر ہم تفصیلاً جانکاری حاصل کریں گے آج کے ہمارے مہمان سے آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنائیں خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ تو چھ پروگرام گڈ مارننگ جے کے آج کوشش کران کہ اس کرو خیر خواہی پہ کت تو خیر خواہی ہند جذبہ عام کرنس مز اس زن سان علماءن ہند اخ رول تمہ حوالہ آج ڈاکٹر مبشر احسن صاحب دعوت أنمت پنس پروگرامس مز یمن نش زانان تُہۍ ٲسِو فرماوان یمن حقوقن متعلق شےٚ حق چھِ أکِس مُسلمانس مُسلمان سٕنٛدۍ تتھ اندر چھُ اکھ حق آمُت وننہٕ عزس تنصحکا فنصحو ییٚلہِ سُہ چانہِ خٲر خٲہی ہُنٛد محتاج آسہِ تٔمِس سۭتۍ کٔرۍ زِ خٲر خٲہی چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ انسان معاملہٕ چھُ کران بیٚیِس سۭتۍ یہِ کیازِ چھُ أمِس دھوکہٕ دِوان یہِ کیازِ چھُ أمِس چھُنہ سُہ چال بٲزی کران أمِس چھُ آسان انداز بہٕ چھُس یہِ کران أکِس مخلوٗقس سۭتۍ یُس میٲنۍ پٲٹھۍ ضعیٖف مخلوٗق چھُ ییٚمِس نہٕ أنٛدرُن بیرُن پتہ چھِ لگان کِہیٖنۍ أمِس چھُ تی تران فِکرِ مےٚ کوٚر ظٲہِرن أمِس چاپلوٗسی چال بٲزی یہِ وول مےٚ نایہِ کٲشِر لفظ چھِ یِم أمِس چھنہٕ آسان پتہ کہِ بہٕ چھُس یہِ دراصل اللہ تعالیٰ ہس نافرمٲنی کران چینج ییٚتٮ۪ن اَسہِ کَرٕنۍ چھِنہٕ حظ اَسہِ چھُ یہِ کنسیپٹ بدلاوُن کہِ یہِ چھُس نہٕ بہٕ ییٚمِس انسانس دھوکہٕ دِوان کینٛہہ أمِس چھُ رۄب یہِ چھُس بہٕ تٔمِس دِوان دھوکہٕ اور امہِ پتہٕ چھُ أمِس سمجھُن کہِ یہِ چھُس نہٕ بہٕ أمِس شخصس سۭتۍ راوراوان کینٛہہ یہِ چھُس بہٕ راوراوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ تِمو فرمو من غشا فلیس منا ییٚمۍ دھوکہٕ دیُت بیٚیِس سُہ ما گٔنٛزرٲیِن پنُن پان مےٚ سۭتۍ کِہیٖنۍ گوٚو نتیٖجتن أمۍ ژٔٹۍ پنٕنۍ تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ اور یِہے وجہ چھُ کہِ صحابہ کرامن منٛز چھِ تیٖژاہ مثالہٕ ییٚتٮ۪نس تِم شعوٗرن ٲسۍ سمجھان اسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پننِس عوامس سۭتۍ پننٮ۪ن لوٗکن سۭتۍ پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن سۭتۍ پننٮ۪ن علماہن سۭتۍ خٲر خٲہی کرٕنۍ سٲنۍ گُزٲرِش روزِ کہِ اگر مثال جورہ تُہۍ ناظریٖنن سۭتۍ شیر تہِ کٔرِو کیازِ کہِ صحابن ہٕنٛز زندگی یۄس زن چھِ سۄ چھِ سانہِ خٲطرٕ نموٗن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کہِ قرآن ترٛوو مےٚ تمہِ پتہٕ حدیث ترٛوو تمہِ پتہٕ ترٲیِم اصحاب تہٕ تِہنٛز زندگی چھِ سانہِ خٲطرٕ مشعلِ راہ اکھ زٕ مثال کرہو أسۍ ییٚتٮ۪تھ بیان چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ وٕچھان کالنی سسٹم یُس اَسہِ چھُ زِندٕ روزنُک یُس اَسہِ سسٹم چھُ وٕنکیٚنس برونٛہہ اوس اکھ سسٹم اکھ لُکھ ٲسۍ روزان تِتھ پٲٹھۍ گامن منٛز محلن منٛز أکِس اکھ سُنٛد گرٕ ٲسۍ بِلا دڑک گژھان یُن گژھُن اوس سِنۍ میُل اوس وۄتھُن بِہُن اوس واریاہ حدس تام 100% اوس نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ واریاہ حدس تام اوس ٹھیٖک تتھ ٲسۍ پنٕنۍ کینٛہہ نۄقصانات مِثال اجنبی اوس اژان غٲر محرمن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ بغیر اِجازت سُہ چیٖز ٲس اصلاح کرنٕچ ضروٗرت آز یُس کالنی سسٹم چھُ آز چھُ آسان اپارِ ہمسایس کانٛہہ گُزریومُت تہِ یپارِ چھنہٕ یِمن پیی آسان 10 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ ہُہ کُس چھُ یہِ کُس چھُ یہِ چھنہٕ لُکن پانہٕ ؤنۍ پتہ آسان کِہینۍ آز دوٗرے واریاہ حدس تام زیادٕ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو
سہ سین ملک زمان اس أکس اکھ بکار اکار ینک زمان ہم سن غم یم سن غم ہم سن خوشی یم سن خوشی یہ سسٹم صحابہ کرامن مز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کر اک دہ گھر ژھاوج ذبح عقیقہ اوسا کیا وجہ اوسا ژھاوج کرک ذبح ام پتہ وونک گھر یمن بچن اولادن یہ ژھنو تقسیم کرو سوزو ہمساین سین میل کرو یم آئی واپس کینٛہہ کال گژھِتھ گٲنٛٹہٕ لوگا یمن پننہِ کامہِ سۭتۍ نیبر بازر گٔے اورے ام پتہٕ پرژھُکھ یمن یہ یُس زن یہ سیُن ویُن اوس یہ سوٗز بٲگرو یمو دوٚپ اہن حظ اسہِ بٲگرو یمن اوس اکھ ہمساے غٲر مسلم أمۍ ووٚن یمن دوٚپنکھ ہے یُس یہِ ہمساے اوس غٲر مسلم أمِس سوٗزو دوٚپمس نہ اسہِ نے روٗد نہٕ اوکُن دیانے اسہِ سوٗز باقین یہ أمِس بچومُت اوس ممکن چھُ یہِ ما آسہِ ہا أمِس پانس تناوُل کرُن نہ یہِ ما آسہِ ہا أمِس پانس تناوُل کرُن یہ ما آسہِ ہا یِمو پانس گرس خٲطرٕ تھوٚمُت ییٚلہِ أمۍ بوٗز أکِس ہمسایس روٗد دِنٕے بجائے یہ کہ سُہ چھُنہٕ مطلب اہندِس دیٖنس پٮ۪ٹھ کینٛہہ سُہ چھُ غٲر مسلم مگر ہمساے چھُ أمۍ ووٚن یِمن دوٚپنکھ ہے یہِ تُلِو یِتھے پٲٹھۍ یہِ نِیِو أمِس سٲنِس ہمسایس پننہِ پانہٕ کھۄتہٕ دِژ أمۍ ترجیح کتھ پننِس ہمسایس اور یہِ سسٹم چھُنہٕ وٕنکیٚن سٲنِس سماجس منٛز یِوان لبنہٕ کِہینۍ توے بنے أسۍ زن تہِ وحشی سۄ ہمدردی یۄس دلن منٛز ٲس أکِس اکھ سٕنٛز خلوٗصی نیت بالکل بالکل تُہۍ وٕچھِو خاندر چھُ کانٛہہ کران پتہٕ چھُ یہِ آسان 6 رٮ۪تۍ بِداد دِوان یہِ چھُ آسان پلو ژٹان ہتا حظ دھوکہ حظ لوگ ہتا حظ أمِس چھِ ونان ژےٚ پرٛژھُتھ نہ حظ کٲنٛسہِ دپان مےٚ حظ پرٛژھ ہُمِس تہِ تِمو حظ ووٚن بٔچی کِنہٕ کتھ لڑکہ کِنہٕ کتھ یے چھِ تِمو تیٚلہِ بدخٲہی کٔرمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ژےٚ غلط رِپورٹ ووٚنُکھ خاندرس متعلق ژٕ وولہکھ اتھ میدانس اندر ژےٚ کوٚرُتھ کٲفی زیادٕ خرچہٕ باقٕے چیٖز پتہٕ ننیو ژےٚ مےٚ اوس دھوکہٕ گوٚمُت اگر سماجس منٛز ہمدردی ہُنٛد پہلو آسہِ ہا خٲر خٲہی ہُنٛد پہلو آسہِ ہا انسان کرہا نہٕ تیٚلہِ یہِ خۄد غرضی کینٛہہ چوٗنٛکہِ اتھ منٛز آو یُس زن تۄہہِ یہِ کتھ مثال دِژ اتھ منٛز آو اسہِ اکھ نوٚوُے موضوع اکھ اتھ منٛز یہِ کہِ یُس زن یہِ خٲر خٲہی چھُ سماجیاتس منٛز کیاہ چھُ امیُک اثر تہٕ پننِس سماجس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر تراوان چھِ خاندر خُندرٕ پٮ۪ٹھے عزتن تامتھ کۭتیاہ چیٖز چھِ ییٚتٮ۪تھ زن انسان تۄہہِ ؤنی پانہٕ فرمووُ کہِ کانٛہہ چھِ کٲنٛسہِ ونان راے ہے مےٚ ون تہٕ فلٲنۍ بچس متعلق یا فلٲنۍ بچی متعلق تہٕ دھوکھُک یُس زن ایلِمنٹ چھُ تتٮ۪تھ چھُ سانٮ۪ن خاندرن خُندرن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ وقتُک خیال نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ زِچھرُک خیال نہٕ شُرٮ۪ن ہُنٛد خیال نہٕ باقین چیٖزن ہُنٛد نہٕ أسۍ ما چھِ پٔزی گژھان خٲر خٲہی بدلہٕ یِم چیٖز چھِ أسۍ کران جذبے خٲر خٲہی تحت مگر أسۍ ما چھِ گژھان بدخٲہی کُن تہٕ یِم چیٖز ما چھِ بنان سانہِ خٲطرٕ رحمت بجاے وۄزالہٕ بالکل کٲنٛسہِ ہٕنٛز خٲر خٲہی کرنہٕ وِزِ چھُ یہِ ضٲبطہٕ ضروٗری مدِ نظر تھاوُن امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ بیٚیِس سۭتۍ بدخٲہی گژھٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أکِس سۭتۍ خٲر خٲہی کرو امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ بیٚیِس نۄقصان واتُن زرٮ۪ر واتُن اور بیاکھ اکھ مثال ونہٕ بہٕ تۄہہِ جریٖر بِن عبداللہ بجلی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سُہ گوٚو اکہِ دۄہ بازر تٔمِس اوس گُر انُن صحابن ہٕنٛدِس زمانس منٛز ٲسۍ گُر انان آز چھِ أسۍ گٲڑۍ اننہِ گژھان باقٕے چیٖز پراپرٹی ڈیٖلِنگ کرنہِ گژھان یہِ گوٚو گُر اننہِ بازر اتہِ وٕچھ أمۍ اکھ بہتریٖن گُر أمِس آیہِ پسنٛد أمۍ ووٚن أہندِس مٲلکس دوٚپنس مےٚ حظ آیہِ چون گُر پسنٛد بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا یہِ کۭتِس چھُ أمۍ ووٚن أمِس ریٹ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مثال کے طور پر أمۍ ووٚن أمِس 300 تمہِ دار أمۍ دوٚپنس مگر بہٕ کرے گۄڈٕ أمِس گُرِس سوٲرۍ بہٕ وٕچھِ یہِ لیا 300 نہ یہِ گوٚو أمۍ کٔر أمِس سوٲرۍ ہوتامتھ ٹیسٹ ڈرایوِنگ یتھ أسۍ ونان چھِ یا ٹیسٹ ڈرایو کٔرِتھ یا اورٕ واپس دوٚپنس ہے شخصہٕ چون گُرا لگہِ 600 300 دِمے نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ دِمے ژےٚ 600 أمِس گُرِس ہُہ گوٚو بڑٕ حیران أمۍ کیازِ ووٚن دوٚپنس ادٕ حظ دِ 600 تہٕ بہٕ نیرٕ دوٚپنس نہ گۄڈٕ کرے بہٕ أمِس بیاکھ سوٲرۍ بہٕ وٕچھے پوٗرٕ یا بیاکھ سوٲرۍ کٔرِتھ یا اورٕ دوٚپنس ہے چون گُر لگہِ 700 یہِ لگہِ نہٕ 600 کِہینۍ أمۍ ووٚننس ژٕ 100 دِ تہٕ بہٕ نیرٕ أمِس چھُنہ أنٛدٕرۍ کِنٮ۪تھ ہے خبر کیاہ چھُ ونان بہٕ چھُس 300 کٕنان یہِ ووت 200 دوٚپنس بہٕ کرے بیاکھ سوٲرۍ أمِس بہرحال یہِ گوٚو سوٲرۍ کران یہِ گوٚو پونٛسہٕ کھالان تہٕ أکِس قۭمتس پٮ۪ٹھ رُکیو یہِ 100 دیُتنس 200 دِتنس ہُہ اوس کٕنان بالکل کم قۭمتس پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ درٛاو یہِ ہُہ گُرۍ وول سُہ تہِ تٔمۍ نی پونٛسہٕ تہٕ سُہ تہِ ژوٚل أمِس جریٖل بِن عبداللہس اوس خٲدِم سۭتۍ اور یہِ چھُ عہدِ صحابہ دوٚپنس اے جریٖر اے میانہِ زِٹھِ بُزرگ کیاہ ووٚننس لفظ انکل وغیرہ دوٚپنس یہِ گُرۍ وول اوس 300 پٮ۪ٹھ کٕننس تیار ژےٚ کیازِ دِتُتھ أمِس یوٗتاہ زیادٕ قۭمتھ آز کیاہ چھِ أسۍ پننِس سماجس منٛز کران اگر کٲنٛسہِ مکان آسہِ کُنُن
वुचन यह मजबूर वन 50 लक्षन हंदिस बह दिमे 10 लक्ष अगर कंस बे कह मामला करन वुचन मजबूर तना अमिस वारियाह ज्यादा नुकसान कर पन खैर खाही बे सज खैर खाही करने विज वुचन बीस गोस नुकसान बेहतरीन जरीर बिन अब्दुल्ला वोथ अमिस पृछन वलिस दोपनस मे यमि अथ सत बैत कर्मुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस दस्त मुबारकस पे तब वोन मे अमिस थवन ख्याल अगर बह कंस बदखी कर या छुस बह रिश्त चाटान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपनस मे यमि अथ बैत कर्मुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत बायअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलात व ईताइज ज़कात व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम मे कर्मस खैर खाही पे बैत कचन 3 चीजन अख नमाज परनस पे क्या बाज़ औक़ात नमाज पढ़ान दपान जहर मकलू गई जानतस पे लूकन सत बद कर मे कर्मस बैत ज़कात दिनस पे बाज़ औक़ात वन वल सा मे बनो मस्जिद मे बनो दरसगाह मे कोर पोस खर्च शायद युत ना पे हुकूकुल इबाद तह लुकन सत रुत कर दोपनस 3 चीज मे कर्मस यमि अथ सत बैत बा दस्त मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथ कथ पे कि बह कर हर अकिस मुसलमान सत खैर खाही दोपनस मे बासो यह मजबूर युथ गुर ना कन 3 हथन कह मे तुल ना अज मजबूरी गलत फायदे की और यम आला मिसाल आला अखलाक यम अकिस मुसलमानस अपनावन पजन समाज बन अम सत इंशा अल्लाह ताला अमन अमान गहवार खैर खाही हुन गहवार अकिस अकार बकार युनुक जज्ब न बेदार और यु जन एक साहिबन वोनमुत दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को इंसानस पज हावन पन्ने तरफ 20 मुतअल्लिक खैर खाही रचर अच्छ अल्लाह ताला ते खुश अच्छ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश यह तमाम अंबिया और रसूलन हुंद पैगाम ओसमुत और अच्छ फितरत सलीमहस पे पकन वल तमाम इंसान खुश फितरतन सु इंसान खुश गसन यमिस मज रित अखलाक आसन युस न कां दोख दिही कर के युस न कां चाल बाजी कर के यमिस सत वथित बिहित इंसानस इत्मीनान आस कि न बह तिथिस नफरस सत कथ करन मे लग न कां दोख बह तिथिस निशन चीज हेवन मे लग न कां दोख अमिस सैनिस समाजस बड़ जरूरत अच्छा आखिरस पे यसो नसीहतन तह निशन कथ क्या प्रोग्राम किस बिल्कुल आखिरी मरहलस मज दाखिल सपदेमत कि यम लकट लकट चीज सलाम करान यह खैर खाही यमिस वन पे अल्लाह ताला सलामती रहमत यह कह चीज जन पानो यम जन शुरुआत करो यम सन खैर खाही जज्बा यह जन पोचर लगे लकट लकट कह 2-3 कथ जन अजक पे सन नाजरीन वनकस वुचान वनकस बोजान यह कथ अजक पे करहा वुक पे करहा शुरुआत सलाम यह इंतहाई अहम अमे सलाम करन वलिस तरह फिक्र मे वोन अमिस चे पे सलामती वन कत वातनाव जरर वन कत वातनावस नुकसान दोयम यम जन लकट लकट चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेचने जबरदस्त अहमियत दिजक फरमुक ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैअन इन सा मारूफ चीजों मज कुन चीजस हकीर जानक दपक मामूली अम सत क्या गस वलो अन तलका अखाक बिवजहिन तलक फरमुक यम सात पन्निस बयस समक खंदा पेशेनी सान असन असन फलवनी डहान बिल्कुल फलवनी डेक यह जन कम कह अते पे गसा खैर खाही शुरू अंसारन फरमोक तिहजन घर वाजन तिहजन खातून कि यम सात तुह गर कह चीज रनिव अगर पाय आसनो रन मज पाय आसनो रन मज पट सूझो हमसायस अम सतन गस दिलन हुंद मोहब्बत पट और अबू जर गफारियस फरमुक ये कह चीज रानक सून वन रानक हमसायस सूझ रस कतर अम मज यह जरूरी तुम सूझो अमिस सून ना रस कतर सूझ कम से कम सह शामिल सठा शुक्रिया मे बसान कि यह जन यह आखिरी पैगाम आव कि फिलहाल करो यमो चीज़ों पे शुरुआत तो अल्लाह तालस करो दुआ कि सान दिलन मज त्रन खैर खाही हुंद जज्ब सोन हर कह अमल बनाइन सोन हर कह कौल बनाइन खैर खाही हिंद वत मज कदम तुंद करो डॉक्टर मुबशर अहसन साहब सठा शुक्रिया प्रोग्रामस में तशरीफ आवरी खतर और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटा हम रोज़ आपसे मिलते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक और पेश करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे यानी जावेद को इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
सीमेंट दिल से बनाओ।